Салом занакҷон. мардакҷон, марам аз замгрех срочно больница омадам. Намедонам, ҳама ҷом дард дора, гарданом дард дора, дастом, ҳатто чиликом дард дора. Не ё пул дорум, картаи тра гирифтам омадам. Картаи алиф да хона буд гирифтам шо. Озам пеш больница даем дурам, кани духтар чӣ мега? Боз зангт меза, майли? Майли. мо бонувон ҳамамон як беморӣ дорем ки давояш ин ҷавоҳироти алмосу тилло аст. баъде шунидам ки дар мағозаи ҷавоҳироти фароғат тиллову алмоси нав омадааст. дарди ман рӯ омад. ҳозир омадам доруҳое ки дар таркибашон тиллову алмос дорад мехарам. дарди ман сиҳат мешавад. бонувони хушсалиқа имрӯз ба мағозаи ҷавоҳироти фароғат ки дар бозори Корвон олами ҷавоҳирот рақами 59 аст омадам. роҳбари мағоза ки худ як зани зебо аст, тамоми маснуоти заргарии мағоза мисли худаш зебо аст ва ба муносибати соли нави мелодӣ тасмим гирифтааст ки мову шуморо бо тахфифи идона шод намояд. ҳангоми хариди дилхоҳ ҷавоҳирот ба шумо 10% тахфиф пешниҳод мегардад. грамми тилло дар ин мағоза аз 700 сомон сар мешавад то 1000 сомон аст. инчунин тариқи бонки алиф корти салом аз 6 то 24% ба муҳлати аз 3 то 24 моҳ қарз гирифта метавонед. ман тӯҳфаи солинавии худро ба даст овардам ва барои истиқболи соли нав омодам. ту чӣ? ҳам хеле хутори зур ки я дору до ҷош да ҳама ҷом сос не ягон ҷом дард надора. қабулуш 15000 сомон. Чӣ? чанд вақт шуда буд ки ҳамроҳи дӯстонам ман суҳбат накарда будам, махсусан бо бонувон, гулдухтарако, модаро, хоҳаро. ва чанд вақт шуда буд ки дар саҳифаи ман, дар сторисҳои ман сухан дар бораи ширкати Фаберлик намерафт. барои чӣ? барое ки вақте ман дар бораи ширкати Фаберлик гап мезадам, он давра ман кор мекардам. якчанд муддат кор кардам, дар зери дасти як бонуи дигар коргар будам. гуфти гапо регистратсия карда будам. баъдан аз ҷобе ки ман чанд тарафа меҷумам, хулас як муддат корро бас кардам, дигар фаъолият накардам. ман кори ин ширкатро зиёд дӯст медорам. маҳсулотошам ба ман бениҳоят писанд аст. пулаш бобаракат аст. ягона ширкате ки зиёди занҳои тоҷикро соҳиби кор, соҳиби маош, соҳиби хона, соҳиби мошин сабаби амалӣ гаштани орзуҳояшон шуд. як муддат чанд моҳ ман ба пуррагӣ фаъолиятамро дар ширкат манъ кардам. гуфтам ман вақт нанишаста кор кунед, соҳиби пули хуб шавед. ҳоло ҳам зиёданд занҳое ки то ҳол кор меҷӯянд, кор надоранд. беҳтарин кор меҳнати зиёдро талаб намекунад. ҳамин зиндагии ҳар як шахс чӣ гуна сохтанаш дар дасти худаш аст. дар нигоҳи шумо чӣ гуна тасаввурот ҳаст, анамин чиза шумо бояд ки худатон созед. зиндагии хубро агар тасаввур кунед, орзу кунед, ҳамаш яъне меҳнат дар дасти шумо аст. ҳаракат кунед, албатта ки худованд баракаташро медиҳад. дар ин ҷо ман рақами ватсап мегузорам, инстаграм мегузорам. касе ки хоҳад дар ватсап нависед, касе хоҳад дар инстаграм нависед. ба кор биёед, регистратсия кунед. бепул аст регистратсия. корро фаҳмондан, ёд додан, пешбарӣ кардан бепул аст. хубии кор дар гурӯҳи шабнам дар чи аст ки ӯ худаш ба шумо кӯмак мекунад, ба мисли худаш шуморо мекунад. яъне кӯмак мекунад ки шумо низ ба мисли ӯ намехел директор шавед ва унвонҳои баланд равед. ё ин ки чабё какая ты красивая. Смотри-ка, зебидайша. Лахматирам бошад, лекин зебидайша. Тахшвет. Карашма. Так чё боша? Карашма. Духтарҷон. Так ҷой чӯ оста намебурорӣ?
چی با میده باشه قشمه خانه ما چی داره؟ دماغوی استغفرالله چی میگو؟ اووزه یک جبر اومد؟ تشیدم اووزی کیای؟ اووزی دخترچه خودش دگه جو بوشه؟ چی؟ ماما جان چو کده؟ کچکه کارای کرش منه بینین بچه رنگ همین نغمگر نیسته ماما جان چکو نکنه؟ ماما جان داو خونه داو خونه خب برو اکو بینم تا چی میگم؟ میگم مامی افتی خسروی تره بینم Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. امروز مویم از پخت‌وپزهای تعریفی و بولذتی سمیره سمندر میچشیم. تعریف این پزنده ماهی رو چیره دست را من چندین وقتا شنیده بودم. بسیار تعریف میکردن. گفتم بیا منم یک سنجیده بینم چی. اینه بینین خیلی сладкая жизнь. من این نمودی تورته راستی که در دیگر صحیفه های خارجی میدیدم ولی امروز دختران زیبا کدبانهای ماهر ما نیست این نمودی شیرینی را آماده میکنن. 24 دکبر رسوا 4 سال میشود زندگی یک جای ما را و به مناسبت 4 سالگی زندگی یک جای ما انم خیلی یک شیرینی زیبا شیرینی که با عکس اویلوی ما هست فرمایش دادم در کدبانهای ماهر سمیره سمندر. سمیره بانو به نهایت کارهای زیبا دارد و مانند این شیرینی همه شیرینی هایی که آماده میکند همه نمودی شیرینی که آماده میکند همه ما شیرینی با مزه است هم باز انم خیلی نمودش به نهایت زیبا است و این زیباگی با دسترخوان شما حسنی دیگر ارزم میکند. بینید چقدر عجیب تر کرده است. بعد با شما میدونید که انمین عکسی رویش است که عکسی ما انمینم خوردن ممکن است با قند و نبات و هم خیلی چیزا آماده کرده شده است. حتی انمین دیلکایی که در گرد شیرینی چسباندگی است با شکلات تیار کرده شده است. خلاص امین تارت رو همه جاش رو خورده می شود لیکن من دلم نمی شود که عکسی خودمونه خورم یک طرف می گیرم و شیرینی رو می برم. این شیرینی رو من با مناسبت 4 سال زندگی یک جایمون فرمایش دادم از صحیفه سمیره سمندر. کارش معقول شد تعریفاش از زیاد شنیده بودم با همین خاطر گفتم که کنی از پیش بینم چه خیلی از کاراش و هنراش در حقیقت به تعریفم میارزد. بسم الله الرحمن الرحیم. چه تارتی با مزه و دفلش چرمغز داره. باور کنه خیلی شیرینی با مزه من یاد ندارم که کی خوردگم. ترکیب این شیرینی از چیست که به نهایت با مزه. سمیره ما در حقیقت به تعریف بوده است. انا با دخترای عزیز کسایی که خواهند که هنری پخت‌وپزی را یاد گیرند هنری پخت‌وپزی را با تمامی صنعتش به مثل سمیره بانو کورس هم دارد یاد میدهد. هنری زیبایش را میتوانید درباره کورس از خودش پرسان شوید. منم خیلی پزنده ماهر شوید شمایم. صحیفه شبینید چه خیلی پخت‌وپزهای زیبا دارد. پخت‌وپزهاش مخصوص برای همین جشن‌ها روزهای خرسندی است. در روی دسترخوان میگذارید چقدر دسترخوان زیبا می شود. در روزهای مهمی حیاتی خود در روزهای جشن
کدام وقتی که میخواهید پیشکی فرمایش دید، انم خیلی شیرینی های بامزه به شما تیار میکند. خداوند